Maayong hapon sa inyo tanan. Yari kita diri karon sa syudad sang Bais, Negros Oriental. Kag saluyo naton amo ang matahom kag popular diri nga monumento ni Philippine hero Jose Rizal. November 15, 1921, sang ang Konseho sang Bais nag-aprobar paagi sa resolusyon nga gin-sponsor ni Anay Konsehal Juan Villacampa nga ginupdan man ni Anay Konsehal and later on nanging congressman nga amo si Guillermo Villanueva ang Resolution number 96 series of 1921 nga nagamando sa pagtukod sining isa ka monumento ni Jose Rizal diri sa ila nga public plaza. Tuig 1928 sang ina nga resolusyon natuman paagi sa isa ka Manila-based nga sculptor nga si Rogelio Velarde nga amo ang nagdisenyo sa sini nga monumento. Tuig sang 1929 nga nagkarimismo dire si Anay kag antes pa siya nangin presidente Manuel L. Quezon agod sa pag-inaugurar sang sini nga monumento ni Jose Rizal. Sang 1996 sa tion sang ika-100 or centennial death anniversary celebration ni Philippine hero Jose Rizal, ini gintalana o ini nga monumento gintalana sang Order of the Knights of Rizal bilang the most beautiful monument of Jose Rizal in the country. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.